بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم به أخي، أمام الوضعية الوبائية الخطيرة التي تعيشها بلادنا خاصة ولاية تيزي وزو، وأمام الخطر المحدق الذي يهدد الصحة العامة للمواطنين، نحن فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك اتخذنا مبادرة نتمنى أن تلقى صداها أمام المواطنين. هذه المبادرة درناها في شكل بيان سوف أتلوه على مسامعكم من أجل توقيف مختلف المسيرات التي تجري أسبوعيا على مستوى مدينتنا وعلى مستوى ولايتنا إلى غاية تحسن الوضع الصحي. نص البيان هو كما يلي: إذن نحن أعضاء من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ننادي ونهيب المناضلين النشطاء والمواطنين إلى تعليق مؤقت لمسيرات الجمعة والثلاثاء على مستوى كامل إقليم ولاية تيزي وزو. هذا الإجراء المتخذ بالتوافق مع الكثير من أصدقائنا الفاعلين في الثورة السلمية الحراك، تجد مبرراتها في الانتشار الخطير لوباء كوفيد-19 الذي ما فتئ يضرب عائلات بأكملها. إن المؤسسات الصحية الموجودة أصبحت غير قادرة على التكفل بمختلف الحالات المستعجلة ومواجهة الانتشار السريع لهذا الفيروس، وذلك بالنظر للإمكانات المحدودة التي توفر عليها. فلنبقى متضامنون ومجندون في انتظار عودة أقوى وأكثر تنظيم عندما يحين موعد ذلك. تيزي وزو يوم 22 جويي 2021 وشكرا. الزلف الأول: nous, avocats du collectif de défense des détenus d'opinion, dont les noms suivants: Maître Qassi Rahi, Maître Smaïl Nabila, Maître Issa Rahmoun, Maître Haddad Kamal Azdin, Maître Ali Yamina, Maître Halla Mohamed, Maître Boualek Bdardin, Maître Bouzidi Amin, Maître Zidan Mahdi, Maître Diriouss Samira, Maître Alwas Saliha, Maître Igharwassun Jamila, Maître Sahab Hakim. Après avoir consulté des médecins qui activent dans la révolution populaire pacifique et qui sont sur le terrain et vu la situation sanitaire, nous appelons et exhortons les militants, les activistes et les citoyens à suspendre momentanément les marches du vendredi et mardi à travers tout le territoire de la wilaya Tizi Ouzou. Cette démarche concertée avec beaucoup de nos amis impliqués dans la révolution pacifique al Hirak est justifiée par la propagation dangereuse de la maladie de la Covid-19 qui ne cesse d'endeuiller des familles entières. Les structures sanitaires existantes s'avèrent incapables de répondre à toutes les urgences et faire face à l'ampleur du virus. Compte tenu des moyens de prise en charge dont elles disposent, soyons solidaires et demeurons mobilisés en attendant de revenir plus forts et plus organisés le moment opportun. Et les avocats des détenus d'opinion, la situation sanitaire elle est en train de s'aggraver, elle est dangereuse. Afin de نسول نخدم الدسي ولاقيه كنا نحدث سلع ضيل تكلي وين نقص الجماعه خاطر تقارن طبات ان دايلا لو ريغروبمون دايلا ونجمع الغاشي يتسنتظر هلاك قالت سواليم لي فورني الميشيلي سبيطار تيزي وزو يتشور نكوني بار devoir et par responsabilité historique, éthique et morale, nous sommes obligés de donner notre avis. Nous connaissons c'est notre avis. On est partie prenante du Hirak. Nous faisons Inch'Allah, le combat continue. Vive l'Algérie libre et démocratique.
ازور في اللون بون غادي نيغ صح العيد نون مالغاري العيد يعدى نظل اليوم اهث وسنحو الساره وتسعر الفنه بارابور لا بانديمي ذا شي تخدم رافاجي تخدم سورتو ذاكي لا كابيليا الساقيه هذا داسا سوود من النظام يظل كان اون في دي زابيل لا مارش اون في دي زابيل au Hirak, mais الساقيه vu à la situation inquiétante une situation alarmante داكي في تيزي وزو ندير دفغا سوود من النظام comme après une concertation avec les avocats des détenus d'opinion, avec les militants du Hirak, avec les sages, avec nos médecins, nos professeurs, les praticiens en médecine, il a tout rassemblement, regroupement, les marches, il a قد حبس. C'est le moment عندنا غالد نفكر كوني سجيها لنا ثغرين عندنا دنيا إلا قد نحبس كثورق لا في دو فوندرودي كوم من 10 سمانه يجينا لي ديرني جوغ غيا نا لي ديرنيير زور عندنا ولا شنوا ونمضي لنا كلكان عنده ولا شويه دو سا ريجيون دو سون فيلاج عندها ينسحس فطس سنين اثني رحمه ربي غادي يجعل ربي الصبر يثواشولين مي اين لانك فاسنا غير نكون ولا قرا غادا ثنج الحراك ويقيم راه كان دي لي مارش الند ماشي دي فاسنا غادا نسرس ماشي تغالينا دفير ماشي الخوفين وكاد مي الا ذا شو يزوارن لا سيتوياسيون سانيتير يزوارن تروحين الغاشي يزوارن ونتكرا اقلا غنخدم لا ديفونس باش غاد نبروتيجينا غاد نعثاقي قرايدي الحفوس نعاود نفك الموتى هاث ضراي صلحن ضراي العاليه ارد نفك الدنيا الا قد حبست لي مارش الا قل غاشي غتقي من خمس سن الا قل فو ريسبكتي لي ميزور سانيتير يغدف كان لي ميدسان يغدنان توجور لا بافيت توجور يقضي لي لو جيل توجور نقيمو ثقخا مننا باسكو ما تقيم ثقخا البلا هاث اوريد تصودارا دايكي كان كي غوالي وثا نوغ هاث بوكو دافوكا بوكو دي ميليتون qui ont appelé pour suspendre les marches ذي قاعدين حذروا الصحة نون حذروا ثواشولي نون وثنميرث نون زول في اللون غادينا دابور خاص ماولون جرحن ميدنيني كما صح العيد نون خاطر لا قرنتو باللي اطاسي قرجن العيد اطاسي سعدان العيد ان شاء الله العيد تم مربوح عندنا نعاود ان شاء الله هاسكو سدي الدون اغديا في ذي الحال خير من الحلاقي نكيني ديجا اللي ختم زوالوث نكي تم زوالوث دينان اسمح بستوك لي مارشان دا نظن نكي كساولا نقرا دون تو لي لايف يخدمه اروحوا تمشوا ارض منطقه القبائل ترحب بكم اروحوا تمشوا بوغ في كو شمعه الحراك ما تطفاش ولكن ما تطفاش شمعه الحراك باش يطفى الشعب جو سوي با داكور باش نج الحراك يدر وذي مثل الشعب نشتاقي وقبل غاره دونك اذا نشتاقي تسواع ثقي ولا شحال لي موضان شحال الميثين وين يفتح لنا باج فيسبوك قلنا داينا نتعايشيك ماشي داينا نخلقنا داينا نسيديف وين يسعاني باج فيسبوك وين تيفتح الصباح غادي يسب اللي يموت فلان يموت فلان يموت داكي سورتو دي لا ريجيون دونك ولا قارين لي ذنوك نيد السبه عندها اد نسرس الجزائر الجديده بدون شعب حوايج غير كاينه تيدير ثمورت الشعب يموت ما كاش منها ثاقي صافي الا قنستخدم العقل الا قد نوغال لا ساجيس الا قل العقل راه يغلبن ولا لي سونتيمون سي با اون كيسيون دو سونتيمون نبغيو كنكمل نبغيو كتغل ادي غلي النظام كي نبغيو كنفنو ثمورت ندم كل يوم هذه حاسمه ناس بلاتن خميس دي ثمورتيس ثمورت القانون ثمورت الحق مي وتنخدم راه سلموثن العفاف تولي ما شويه ضران دي سبيطارات تولي ما شويه ضران دي مغربيين يظل ضحكان اون غروند فامي داكي دي تيزيوزو خدمه اون غروند فيت ولا انفيتي بلوس دو 1000 بيرسون صحاب المغرب هنا دي سبيطار يانا غرافمون اتان دوك الا نحكم العقل ماشي سهوله وين انا نخدم الا قد لونسير غانا نابل اسا كدرن الباك
اسكا درنا الباك درنا ريزولتا الباك اثروا كون يهضر ربي اتفرح ما تفرح مما ولا نون مصوب ثرى المثنى مما ولا نون خاطر المزيان اتيزمرني لهلاكي مي سوان الدواء هذا حلول الحمد لله مما سنتظنتي مقرانين كي فون با ريزيستي دونك دوا كذا واليو لي مارش اون دوا لي سسبوندر il faut pas oublier qu'on les a suspendus l'année dernière et quand on a décidé de les reprendre on les a repris parce que خاص ورتقوا الدوله مازالت تعوج le pouvoir on ne le reconnaît pas le pouvoir il n'a pas de solution politique il a qu'à profiter il a qu'à harch en profiter mais la période de suspension on va proposer des solutions politiques ensemble pour préparer un meilleur retour soit les mains كيضرون الخصاص بومان قارن لا بانديميا تخدم خسر اما اللي قال الا قد مي فاسنون الا قد نيتواي كلش او كما نولاش دونك c'est un pouvoir qui n'a pas préparé les moyens pour sauver le peuple. On n'arrête pas de trouver les messages de Facebook à l'oxygène, les messages de Facebook à les places d'hôpital, les messages de Facebook à l'oxygène. Donc, parce que j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait une publication, j'ai dit qu'il fallait suspendre les marches pour qu'on puisse résister et combattre en bonne santé. نكثو درتيو يتحوج للجزائر ماشي للموتيو الموتيو يرنون comme chiffre et ما والي باللي dans une wilaya ils ont inauguré le plus grand cimetière de plus de 20 000 شحال les places انا في داوين دي تلفزيون هذا فرحان ils inaugurent des cimetières ils inaugurent pas des hôpitaux donc وني نعيون ووال وين يحرفنا راه في مانيس ولا شنو يحرفن فلاس خاطر nous sommes dans un état dans une situation كاين غياب الدوله nous n'avons pas les moyens d'affronter une telle pandémie, surtout la variante Delta qui est très dangereuse. Elle n'a épargné aucune catégorie. Elle n'a épargné personne. Donc je pense que il a les marchés vendredi et il a provisoirement on aura l'organisation qu'on a instaurée en 2020 la Kabylie parce qu'elle s'est prise en charge et elle a servi d'exemple à Blida, elle a servi d'exemple à Boufarik. Elle fait le modèle de confinement on qui va décider le ministre on va revenir aux mesures barrières, la bavette, la distanciation, le gel, les traitements. Il faut prendre les traitements, il faut se prémunir. Vitamine C, je ne suis pas médecin, mais c'est une façon de se prémunir. Le virus la variante c'est une variante dans des lieux fermés. D'abord il faut tout le temps aérer, il faut tout le temps se laver. De quel droit le pouvoir il maintient les détenus d'opinion en prison à la suspension des marches alors que les marches à l'air libre et pour épargner des vies il faut suspendre les marches il faut essayer de se confiner au maximum quand on a besoin quand il faut sortir elle est détenue des salles elle est supportée 8 détenus plus de 40 détenus donc tous les risques alors nous exigeons de ce pouvoir de libérer les détenus d'opinion. C'est pas parce qu'ils ont fait une grâce, il y a eu une grâce présidentielle qui a touché le droit commun. Tant mieux pour eux, tant mieux pour leur famille. Mais on ne va pas vider les prisons pour les remplir, les détenus d'opinion. Pour moi, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. هذا يعتبر مساس بحياة الأشخاص وتهديد على حياتهم. On ne peut pas dans des conditions sanitaires il faut aérer, la distanciation, il faut tout le temps nettoyer. Ou les chamans dans des endroits qui englobent je ne sais pas combien de mille détenus dans un seul endroit fermé, déjà la visite familiale ou le contact moral ou le risque qu'il y ait un seul cas de contamination. Le virus qui est un cas
peut contaminer plus de 6. Un cas de la maison d'arrêt, la maison d'arrêt. Donc il n'y a aucune raison de maintenir les détenus en détention, surtout que l'an dernier, dans la pandémie, même les Nations Unies, même l'OMS, le secrétaire général des Nations Unies, il lançait un appel à tous les pouvoirs, à tous les gouvernements. Il a essayé de décompresser les maisons d'arrêt parce que c'est des lieux fermés très favorables à la propagation du virus. Donc le pouvoir, il doit arrêter. Déjà qu'il n'a pas mis les moyens entre les mains des médecins. Les hôpitaux, tout le monde sait quel genre d'hôpital nous avons. Tout le monde sait quelles sont les capacités à affronter une telle maladie qui est mondiale. Tout le monde sait que nous n'avons pas le pouvoir n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Il n'y a pas eu de préparation. Il y aura le virus plus fort. Il faut libérer les détenus. Ils ont fait un appel, je les remercie, ils ont lancé un appel pour libérer les détenus, pour arrêter les marches, pour préserver la santé publique, pour préserver la santé des médecins. Il faut les aider à faire ça, il faut répondre à cet appel. Donc, faisons en sorte à ce qu'on soit, c'est un modèle, c'est un modèle, et nous sommes un modèle de lutte où des leçons en matière de lutte et de résistance. Et c'est parce que la politique, quand on sait que ça ne sert à rien de se suicider, les marches, c'est un suicide collectif. خاطر ديس ديال المزي هذه يسوق ونزمير راه ونتملصق راه ونزمير راه نقمص لا بافيت تو تراجيني افيك لا شالور دوكا تنكس خاص مولوضين راه انت ديك الشمال واخا مالك ما سر فافاس ذي مغارن مقريث دعم في جيدس انت السبه روح تسقسي مكاليك كي اون بيردو لور بارون تزرد شحال قراح الموت سورتو مو الزمات راه تمضلغ منيش déjà dormir avec ces mots-là. Donc, c'est mon appel, je l'assume entièrement. Merci beaucoup, un grand merci à tous les avocats qui ont répondu à cet appel, à beaucoup de personnalités qui ont appelé à la suspension des marches, les professeurs à l'université, les médecins surtout. Les médecins, donc on doit contribuer on doit contribuer à les maintenir en vie بشكل أذوين إلا قص نسنقص la charge نسنقص الطناقي pour permettre شحال يقموثن شحال les médecins يقموثن est-ce que c'est pas assez les médecins يقرنن بزاف Donc, chaque médecin ما يطف 10 يموضن 10 يموضن يقضاعن دوك كون يهضر ربي شتي يا حسن يعطيك الصحه تخدم روبورتاج يظلي نولد سور لا شانينيك تخدم ان روبورتاج نولد دونك كان ليتا الا نيموضن دونك ما الا ذي موضن ونقا نحذر ثما نول الوغ نكون يقصحن ولا قرا ديني بلي سا ناريف كوز اوتر دونك حذر ثما نول on va suspendre et on va ne vous inquiétez pas on va trouver un moyen امشي نكمل نكمل سون نوز اكسبوزي خاطر تودرتنا يتحوج الجزائر ماشي الموتنا تنميرت نول تزوالا اللي يقولوا الجزائريين en général et en particulier يسموا القضايا الصحه لا يدنون مؤسسه هذه مرسوق كواك سي با كونفينكون صحه لا يدنون ناكيا un été qui s'annonce très dur avec la propagation et la variante du Covid-19 de la Covid-19 وين مسمى دلتا الخصاص الضمان لا سيتواسيون سوسيو ايكونوميك عايشين الجزائريين كلشي يولي كلشي غلاي على العام غلاي ترخيص je voudrais donner des informations à travers les qui sont dans le secteur de la santé, soit des paramédicaux, des médecins, effectivement le virus il a pris des dimensions importantes. Il y a d'une manière galopante et il touche les jeunes, moins jeunes, ils sont touchés par le virus. C'est une responsabilité que de se prononcer sur le vendredi jusqu'à 127e vendredi du Hirak, de la révolution du peuple algérien à la réappropriation de son droit, de sa souveraineté nationale. ولكن يوم ما راهي responsable يمكن يشبه bien c'est une certitude اللي on va suspendre
la marche, les marches du vendredi. Il y a d'autres moyens de lutte, il y a d'autres moyens d'expression, que ce soit les zones ouvertes au public qu'on va organiser, Inch'Allah, même les messages à travers les réseaux sociaux, même les vidéos, même les lives. Donc, le Hirak, oui, parce que le Hirak, ce n'est pas Nasirat ou les Massar. Ce n'est pas seulement des marches où la Ma'ana, c'est un état d'esprit, c'est une nouvelle forme de militance, de revendication pour atteindre les objectifs du peuple algérien. C'est pour cela un appel de cœur et de raison. Et ويسمعنا وبيسموه في القبائل خمنا نسن حرفنا في واش ولي نسنا في فرا ونسنا في قطار ونسنا في الجيران نسنا في ندوكان نسن على خاطر الموت تحقق ماشي على كل حال يجد شي ربي المساجد في الصغار كلنا نبغى نغرس ولكن ما راني لي ريسبونسابل par notre négligence par notre inconscience, notre insouciance de la Covid-19, on devient responsable. C'est pour cela que je lance un appel de cœur et de raison à maintenir pour à partir de demain, on va suspendre les marches. C'est pas une défaite, on va pas laisser aussi le régime avec ses lois scélérates, avec ses décrets, avec ses procédures et ses manières d'agir, ça va être une moitié de la défaite. Bien au contraire, il faut se comporter en hommes et femmes civilisés, conscients, soucieux de la santé publique, de la salubrité publique, soucieux de l'humain qui est au cœur de toute révolution. L'humain est le centre de tout débat. Les conditions réunies pour la reprise, des conditions sanitaires pour la reprise du Hirak, il a prouvé par son intelligence, sa capacité à anticiper les crises, les traquenards tendus par le régime, il a su les détourner et les mettre à son profit. Donc, essayer notre devoir et responsabilité morale et politique à la fois, que d'appeler les citoyens de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Bouira, d'Alger, du centre, enfin de la région de Kabylie, à demeurer vigilants et à الحفاظ على الإنسان الذي هو محور كل الثورات ومحور كل السياسات. C'est pour cela, Saguir, je lance un ultime appel, restons chez nous, préservons notre santé, préservons nos voisins, préservons nos familles, nos enfants. مازال خير بزاف تقراولا تكمل التنيفون يوزيفير والقرار ديال الناس. أزول فلاون متر صالحة الواج افوكات ممبر دو كوليكتيف دي ديفونس دي ديتوني دوبينيون سو بتي باساج كنا دينا بلي من مساوي البويم كانا نكوني ممبر دو كوليكتيف مي نورا لا في طاس لي زاكتيفيست مي طاس لي سيتويان ناد نسيو نخدم ثغريه كي لي سيتويان باش كنا حفسن تيكلي وين كيكتيلين كواس الجماعه كواس ثلاثه اي غار باسكو ثنا الطناكيان كورونا يوسات القوه ثنا يجلا سو مشطوحي جلسوا مقران ثاني وري يجي ولا ديوان لي زوبيتو مثلا خدمن كنا كنستعرف دق ناقص الخطر قنا اسقارنا قنا نخص دواء نخص دونك شو يقلا قنتورا الى قنا لا فيجيلونس الى قنا غنحذر نكون دونك ستوين حذري منا غنحذر باسكو تيكلي وينا كيما نوحن هذه لي مخلط هذه لي وكادي هلكان هذه لي وزرينا راه دونك زمان عطانا كي غادي نطوط اذا غينا ماشي كنتيكلي وينا كيف فاد نسي ولا هاد الحفسن تيلاق لي سيتويان دايرين هاد حفسنين نجمعنا دايرين وعاد ولينا نجمع عطاس وختمنا على داخل باسكو عطانا كي غادي تسكن نجمع غادي تسكن نجمع كي اذا غينا كيلاق لي بافات يلاق الغاشي غتخدم لي بافات الى قليل جال ثورا نكون ميد نخدم ثغريه كي تيكلي وينا كي ادو غانت ان شاء الله بلوطا بصح دونيتنا ما الا تروح وتتغالره افيا كي الا قلنا غنكون نحبس تيكلي وينا كي ونحذر في صحنا نحذر في مولانا غنحذر فراونا تو دابور صحه العيد لنا غير كل صحه العيد يك مسؤولين كي مسلمين كل
du monde entier. Ça sera la veille du vendredi 128 Tizi Ouzou. 127. 127 Tizi Ouzou. La pandémie on a présenté plus de condoléances que l'indemnité الغاشي نوايا شحال يموت نبغوا نعرفوا ربي يرحم ربي شويه ذيك مازال هادشي الا ثورة كذوز الا قد يزرب بلي لا بون سونتي الى ليمون يقلقن pour pouvoir على الحق لي زاسبيراسيون نا باش يوكل انه وضع لو شونجمون ينبغى. Sans la santé, on ne peut rien faire. Alors, pour préserver cette santé, déjà en 2020, je pense que le peuple aujourd'hui doit être responsable, on doit tous être responsables, on doit tous être conscients que c'est que ça en 2020. Les variants des Russégués, les hôpitaux sont submergés, les moyens nous connaissons les moyens il y a une crise d'oxygène, alors il vaut mieux rester en bonne santé, il vaut mieux parfois même un appel à la population de s'autoconfiner, de ne pas sortir sauf pour nécessité, au moins pour une durée de 15 à 20 jours. Le temps que même des طارات من شويه الهون شويه تيتلان ونرميو على الهلاك le regroupement des marches c'est un facteur مقارن pour la propagation de ce virus. Pour pouvoir l'arrêter, on doit suspendre nos marches, on doit les suspendre momentanément, le temps que ça stabilise, le temps que les chiffres diminuent, que le au moins on va préserver notre vie. Rapidement les malades. Alors nous lançons un appel aux citoyens d'être responsables, d'être conscients. Ce n'est pas un abandon, mais c'est juste qu'on doit vraiment être à la hauteur de la chilmienne, être à la hauteur de nos aspirations. Notre bonne santé est le facteur essentiel باش نكمل منه خاطر ما الا نموتوك ما الا نهلكوك ونزمرين ونكمل منه غنا باش نكمل الا كنقيمو بون سونتي. Alors je pense que demain les gens devraient rester chez eux, de respecter les mesures barrières, de aussi ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Mais à qui nous tirons chapeau bas, à qui nous rendons un grand hommage pour le combat qu'ils sont en train de mener contre ce virus. Alors on doit suspendre, c'est une décision difficile. La responsabilité de l'assumer aussi c'est difficile parce qu'on sait qu'il y aura des répercussions, il y aura des gens qui vont dire le contraire, mais nous connaissons, on est responsable, on est conscient, mais on doit les suspendre et on va les suspendre. Nous lançons un appel aux gens de suspendre les marches de ce vendredi, de vendredi prochain, jusqu'à ce qu'une petite stabilité reprenne au niveau de la propagation de ce virus. Inch'Allah, on va reprendre notre vie normale qu'on commence à oublier à cause de ce virus. Alors voilà, c'est le message que je voulais transmettre à la population.